उलिचरलाम कन्स्टिट्युएन्सिनि सुतारमुरा हातिबो तिनि बाजार सभा खालाया तमने बीजेपी आदंरनि फियाबा पान्दांनानि सिगांनो चेयार रक सबाय सुग्रुप खायजाखा माइक रक सबाय जाखा ताई आ सबायनि रकनो जतन सायमानै दङ आबगै बीजेपी नो बसकाङो 10 तारिख डिसेम्बर आगरतलानि कतल लुकुथुम पान्दाव थांनायनि ति अकगलाम पान्दानो जाजागिया ताई बीजेपी नो केबें मानि नो कलाइसा आबगै जे केबेंनाय रकनो लुकुरक हामजागिया ताई जे बरक रक लुको हामक्राय सामुंताङै दङ बरन हामजागनाय आबाहाय हैनो तिनि कक सायखनाका सुतारमुरा आमचाइनि बीजेपी नेता खरानि बायदि चेयार सबायजाखा माइक सबायजाखा ताई बाजार सभा न खलाय रेलिया खायजाखा आबरती सायखनारका बीजेपी दं আজকে সুতারমারার বাজারে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতি মোর্চা উদ্যোগে একটা বাজার সভা ছিল। এই বাজার সভা আরম্ভ হওয়ার আগে কিছু এলাকার অপরিচিত লোক এসে আমাদের চেয়ার এবং বক্স মাইক এগুলো ভেঙে দিয়ে গেছে। তো আমরা বলতে চাই সবারই একটা অধিকার আছে, সবারই রাজনীতি করার অধিকার আছে, সবারই যে কোনো পার্টি। কেন এরকম হচ্ছে? আমি প্রশাসনের থেকে আমি এটা সুষ্ঠু বিচার চাই এবং যারাই এই জিনিসটা করেছে তাদেরকে অতি সত্যিই অ্যারেস্ট করতে হবে। আমাদের যে জনসভা ছিল আজকে যে আমাদের বাজার সভা ছিল, এটা আমাদের 10 তারিখ আমাদের একটা আগরতলাতে আমাদের বড় একটা জমায়েত ছিল। তো এই জমায়েত আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে হাজার হাজার লোক আসবে। এই কারণে ত্রিপুরামত এবং অন্যান্য দলগোরা বইয়ে আমাদের যে কর্মীদেরকে কীভাবে আটকানো যায় সে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু আমাদের কর্মীগুলা বই পাবে না। আমাদের এই 10 তারিখে সবাই আমরা ওইখানে অংশগ্রহণ করবে এবং ওই 10 তারিখের যে প্রোগ্রামটা আমরা শতভাবে আমরা সাকসেস করব। যতন সারি गाहाम खुलुमखा दिनै जोंनि सुतारमुरा बाजाराव खायसे जोंनि बाजार सभा दंमोन। बाजार सभा खालायनायनि सिगांनो जोंनि कार्यकर्ता बा जोंनि वार्कार फायसन सिगांनो फिसा बर'नि एलाकानि हामिया सित्रा बर' ब्रक फायनाय जोंनि चेयार बक्स माइक सबाय गालांखा थाइमोन आबो साफ खालायरो राजनीति जतनि खालायनो अधिकार दङ आर राजनीति खालायनायनि कायसानो सिग्रिनाय बा केबेंगैनाय अमाके राजनीति केबक दाबो हामजागनाय गैलै। दिनै अर जे बाजार सभा दंमानि दिनै 10 तारिख जे আগরতলাও कायसा जनसभा कतर जनसभा नाय आरो गोबां हाजार हाजार जयनिं नाय जयंगने किरी जागायनाय किसा एलाकाव बाजार सभा खालायथां बर जागा किरी जागायनाय बादा रोखा जे बरक अंखरि थांबाय गायके बं पार्टीआव दंलाक किन्तु बरक जाजागलिया बरक हामजागलिया अमा हायके जे जानि जा पार्टी खालायनाय जा अधिकार दं खालायनायनि किन्तु अमा हायके सिकिरिनाय सकरैनाय हाके सोबायनाय कालांगैनाय अमा कोन दिनाव राजनीति अमा हायके बरक मुसु दाबो नाया बोसकाङो इलेक्शनफ्राव जबाब सायमानानो जे बाहाय गोबांमा असुमाव बिजा गोबांमा अमा हायके गोबांमा नग थाङै बुइखा अगनां बोसानपद लाथिरखा नग सगैखा नग तगैखा नग तो राजनीति खालाया नग थाङै बरक तगैनानि अ जागा बरफ बुखा दुखु नांजाक आबोन बागैनो राजनीति खालायदि जों बीजेपी भारतीय जनता पार्टी खालायो जों केबनो ऊपर याक केबनो जों ताबोत हामिया हियाखु किन्तु अमा हे राजनीति दंफ्लायलाय गांके देबो राज्य हरचंलायनाय